لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہاں دے حالات، انہاں دا تذکرہ، انہاں دی سیرت تواڈے سامنے بیان کرنا شروع کیتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو بعد بچپن دے ابتدائی مراحل او دا تذکرہ کر رہا سی تو جمعہ دا وقت ختم ہو گیا. بات اتھوں تک پہنچ گئی
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دے اہل خانہ نے دریا چوں نکالیا، اور اس وجہ تو آپ دا نام موسیٰ رکھ دیتا گیا، کیونکہ موسیٰ دا مطلب ہے پانی چوں نکالیا ہویا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلان واسطے عورتوں نو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ پھر آپ دی ہمشیرہ دی رہنمائی تے آپ دی والدہ نو بلایا گیا۔ آپ نے پھر اللہ دے حکم نال اپنی والدہ دا دودھ پیتا۔ فرعون اور دی بیوی آسیہ کہنے لگے ساڈے محل دے اندر رہو، ساڈے بچے نو دودھ پلاؤ، تربیت کرو، پرورش کرو، جو تسی کہو گے وہ تانوں معاوضہ دیاں گے، تہاڈی خدمت کران گے، تانوں تنخواہ دیاں گے، سہولیات مراعات دیاں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام دی والدہ کہنے لگیاں کہ میرا خامد بھی ہے اور بچے بھی نے، انہاں دی خدمت کرنی ہوندی ہے، میں گھر چھوڑ کے اتنے نہیں رہ سکتی۔ ہاں اس صورت دے اندر میں اس بچے نو دودھ پلا سکنی ہاں کہ میرے نال میرے گھر بھیج دیو۔ تو فرعون نے دے گھر والیاں نے اس بات کو پھر قبول کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی والدہ دے نال بھیج دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اپنے بیٹے نو اپنے گھر لے کے آئیاں، اپنے گھر بچے دی تربیت کر دیا نے، دودھ پلاندیاں نے تے تنخواہ فرعون کو لے دیا نے۔ جڑا کہندا سی میں پیدا نہیں ہون دینا اور جدی وجہ تو ہزاراں بچے قتل کروا دیتے، او دی پیدائش تو بعد او دی پرورش تربیت خود اپنی نگرانی کروا رہا ہے اور تنخواہ معاوضہ اپنے کولوں دے رہا ہے۔ اللہ نے بھی کیا ہوئے گا کہ تو کہنا کہ پیدا نہیں ہون دینا، جے پیدا کروا کے تیرے پیسیاں چوں تیرے جیب خرچ چوں او دی تربیت پرورش نہ کرواواں تے مینوں رب کنے کہنا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام واپس پھر اپنی والدہ دی گود دے اندر، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بڑے پیارے انداز نال اس بات نو بیان کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اسی موسیٰ علیہ السلام نو واپس اودی ماں دی گود دے اندر پہنچا دیتا تاکہ اودی والدہ نو سکون ہو جائے تے اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرا وعدہ سی کہ موسیٰ دی والدہ اپنے بیٹے نو صندوق اندر بند کر کے دریا وچ روڑ تو دے تے موڑ میں دیواں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر میں او وعدہ پورا کیتا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ اللہ دے وعدے سچے ہوندے نے۔ فرمایا رب دے وعدے سچے نے۔ اللہ پاک نے اپنے وعدے نو سچ کر دیتا۔ سننا بیان نال موسیٰ علیہ السلام دودھ پیندے رہے، والدہ پرورش کرتی رہی، نالے فرعون اور آسیہ پیار محبت کردے رہے تے چند دنوں بعد ملاقاتاں بھی کردے رہے۔ دودھ پلان دا عرصہ مکمل ہو گیا، والدہ نے پھر واپس فرعون دے حوالے کر
کر دیتا. شاہی محل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تربیت پائی اور جوان ہوئے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو امت دا نبی بناونا سی, امت دا نگہبان بناونا سی, امت دا راہبر بناونا سی. تا شاہی محل دے اندر پرورش کروائی تاکہ پتہ لگ جائے بادشاہی کیویں کری دیئے, نگہبانی کیویں کری دیئے. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو بھی شاہی محل دے اندر تربیت دلوائی, پرورش دلوائی تاکہ پتہ لگ جائے شہنشاہی بادشاہی حکومت کیویں کری دیئے, نگہبانی کیویں کری دیئے. ایویں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو شاہی محل دے اندر جوان کیتا. موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. جنہوں اپنی جوانی نو پہنچ گئے, اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ. اللہ پاک دا قرآن سننا تیام نال وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ پاک نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام شاہی محل دے اندر جوان ہو گئے. جدوں پورے جوان ہو گئے, جوانی نو پہنچ گئے, بڑا قد و قامت ہے, بڑی صحت اور بڑا جسم ہے. اللہ پاک نے بڑے حسن و جمال نال نوازے آئے کیونکہ نبی ہوندے سونے نے, خوبصورت نے, حسین و جمیل نے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے خوبصورت حسین و جمیل جوان ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا میں فہم و فراست عطا کیتی سی, سمجھ اور تنائی عطا کیتی سی. اکی اللہ پاک نے فرمایا آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین. اللہ پاک نے فرمایا پھر میں موسیٰ علیہ السلام نو علم میں نبوت عطا کر دیتا, حکمت اور تنائی عطا کر دیتی. موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا کر دیتی. موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے. نبی بنن تو بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے حالات ویکھے, فرعونیاں دا ظلم ویکھیا, تشدد ویکھیا, اور بنی اسرائیلیاں دا انہاں دا ظلم سہنا ویکھیا, کمزوریاں ویکھیاں, مظلومیت ویکھی. تے موسیٰ علیہ السلام کولوں برداشت نہیں سی, گاہے بگاہے اسرائیلیاں دی مدد کر دے فرعونیاں دے خلاف. اسی طرح ایک دن موسیٰ علیہ السلام گھر چوں نکلے اور کیسا وقت ہے مفسرین نے لکھیا ہے یا تو صبح دا وقت ہے, یا دوپہر دا وقت ہے, یا مغرب اور عشاء دے درمیان دا وقت ہے. او وقت ہے جدوں بازاراں دے اندر رونق کم ہوندی ہے, گہما گہمی کم ہوندی ہے, لوگ اپنے گھراں دے اندر ہوندے نے. یا دوپہر دا وقت ہے یا صبح دا وقت ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ. اللہ پاک نے فرمایا ایسے وقت دے اندر موسیٰ علیہ السلام شہر دے اندر نکلے جدوں گہما گہمی کم ہوندی ہے, رش اور رونق کم ہوندی ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا شہر دے اندر دو بندے لڑدے پئے نے. لڑدیاں ویکھیا دو بندیاں نو. کون نے دوویں؟ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. اللہ پاک نے فرمایا دو بندے آپس میں لڑتے پئے نے, ایک اسرائیلی ہے تے ایک
फिरौनी है, एक मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा बनी इसराइल दा बंदा है और दूजा किबती है, मिस्री है, फिरौन दी कौम दा बंदा। दोवें आपस विच लड़दे पे ने ते जिहड़ा मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम दा बनी इसराइली है ओने आवाज दी मूसा अलैहिस्सलाम नो, कहन लगा मूसा मेरी मदद कर, मेरा तामन कर, मेरी हमायत कर। मूसा अलैहिस्सलाम नो आवाज दी। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बात वाज़े हो गई सी कि मूसा अलैहिस्सलाम एक किबती नहीं बल्कि इसराइलियां दे बेटे ने। बाद ने लिखा है कि नहीं, फिरौनी फखर करते सन कि साडे बादशाह फिरौन दा बेटा है और इसराइली इहदे ते फखर करते सन कि इन्हें साडी कौम दी औरत दा दूध पीता है, असी इहदे ननिहाल दे रिश्तेदार हां। बहरहाल दोवां कौमां नूं मान सी तो बनी इसराइली जो कि मजलूम सन, माड़े सन, कमजोर सन, मूसा अलैहिस्सलाम नूं आवाज देंदा है, कहन लगा मूसा मेरी हमायत कर, मेरा तावन कर। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जड़ा किबती है, फिरौनी है, जालिम है, जुल्म तो बाज नहीं आउंदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रोकना चाहया फिर भी नहीं रुकदा, बाज नहीं आउंदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर की कीता, इनू रोकन वास्ते फवकाज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारिया। रुकदा नहीं, रोकिया है, छुड़ाया है, हटाया है, बाज नहीं आउंदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्क मारिया, अल्लाह पाक ने फरमाया फाकाज़ा अलैहि, नबुव्वत दा मुक्का वज्जा ते ओथे ही मर गया है। मुक्का वज्जा ना ईमान वाले दा ते लग पता गया। आ हुण भी कई मुक्के मारते ने ना अपने आप नूं, अपने सीने नूं, अपने पेट नूं, थप्पड़ मारते ने, मुक्के मारते ने, चपेड़ा मारते ने। और मेरे यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह याद आए, शहीद इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह चौक बेगम कोट दे अंदर खिताब फरमा रहे सन और नाल मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा सन। यज़दानी शहीद कहने लगे सीना भी तेरा, मुक्का भी तेरा, इंज नहीं मजा आउंदा, मजा ते तद आएगा सीना तेरा होवे ते मुक्का अब्दुल्ला शेखुपुरी दा होवे है, ते दूजा चल जाएगा ते गल होएगी ना। बहरहाल ईमान वाले बंदे दा मुक वज्जा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारिया, फवकाज़हु मूसा फकाज़ा अलैहि। एक नबी दे अंदर 40 बंदियां दी ताकत हुंदी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारिया ते बंदा ओथे ही मर गया। या ऐसा भी हो सकता है कि मरीज होवे, बीमार होवे तो इस वास्ते मुक्का बर्दाश्त ना कर सकिया होवे। क्यों भी कदी कदी इंज हो जाता है ना, कई बंदे वेखन नूं वावा जापदे ने, वेखन नूं चंगे भले लगदे ने, लेकिन वो विचों खाली हुंदे ने हैं। वेखन नूं चंगे भले जापदे ने, बंदे कह देणगे कि इहनूं क्यों कुछ ना, नहीं तो गल लग जाएगा, तुहाडे ते पै जाएगा। बहरहाल हो सकता है इस तरह कोई मरीज होए, बीमार होए, इस वास्ते बर्दाश्त ना कर सके होवे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम दा कत्ल करन दा इरादा नहीं सी, छडाउन दा इरादा सी, हटाउन दा इरादा सी। फवकाज़हु मूसा फकाज़ा अलैहि, मुक्का मारिया ते ओथे ही मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे काला हाज़ा मिन अमल शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते ने ये शैतान दे तरफों अमल हो गया है, मेरा इरादा नहीं सी कत्ल करन दा, ये शैतान दी तरफों अमल है जड़ा इंसान नू गुमराह करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह पाक के दरखास्त की थी। क्यों भी मुक्का मारिया वैसे कदी बंदे मरे
یہ مکہ آلہ قتل کسی نے قتل کرنے واسطے مکے کا استعمال کیتا گیا نہیں، یہ آلہ قتل نہیں، ویسے ہی مارے ہے لیکن بندہ مر گیا ہے، ساہ پورے ہو گئے. کہنے لگے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ پاک کے ہاتھ چک لے، کہنے لگے اللہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میرے کو ظلم ہو گیا ہے منو معاف کر دے. اللہ پاک نے فرمایا فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو معاف کر دیتا کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیتا. تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اللہ جو تم میرے تے انعام کیتا ہے، میرے تے اپنا کرم کیتا ہے، فضل کیتا ہے، میں وعدہ کرنا کہ میں کسی مجرم دا مددگار نہیں بنا گا. اگلا دن ہویا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈردے ڈردے باہر نکلے کیونکہ کل دا بندہ قتل ہو گیا ہے تے پورے شہر وچ شور مچ گیا ہے کہ فرعونیاں دا بندہ قتل ہو گیا ہے، قبطی قتل ہو گیا ہے. قتل کرنے والا کون؟ قبطیاں نے فرعون دے دربار وچ آ کے شور مچایا، کہنے لگے اسی حکمران، اسی بادشاہ، ساڈی قوم دے وچوں فرعون بادشاہ ہے تے ساڈا بندہ قتل ہو گیا ہے، لگتا ہے کم اسرائیلیاں دا ہے تے سانو بدلہ چاہیدا ہے. فرعون کہنے لگا اج میں پوری قوم دے کولوں بدلہ نہیں لے سکتا، قاتل لبو کہ قاتل کون ہے، تسی قاتل لبو تے میں بدلہ لے لواں گا. قاتل نہیں لبیا، یا رب نو پتا ہے یا موسیٰ علیہ السلام نو پتا ہے یا اس اسرائیلی نو پتا ہے جڑا لڑدا پیا سی اونوں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دے کولوں بندہ مریا ہے، یا موسیٰ نو پتا یا خدا نو پتا ہے، اور کسے نو کوئی پتا نہیں. شہر دے اندر شور مچیا ہے، قاتل لبو، قاتل کون ہے؟ فرعون کہندا لبو ایک دفعہ قاتل لٹکا دیاں گا، قصاص لے کے دیواں گا، بدلے دے اندر قتل کر دیاں گا. شہر دے اندر شور ہے، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام اگلے دن ڈردیاں کروں نکلے. اللہ پاک نے فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا. اللہ پاک نے فرمایا اگلے دن صبح موسیٰ علیہ السلام ڈردے ڈردے چھپتے کروں باہر نکلے. نکل کے کی ویکھیا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. او وہی اسرائیلی بندہ جڑا کل لڑدا پیا سی اج کسے ہور قبطی نال لڑدا پیا ہے، اج پھر کسے فرعونی نال جھگڑا پایا ہے، پھر لڑائی لئی ہے، جھگڑا جاری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کل دا بندہ قتل، شہر دے اندر شور، بادشاہ دے دربار دے اندر کیس، یہ ساریاں چیزاں ذہن دے اندر نے تے او اسرائیلی فرعونی دے نال لڑائی لے کے بیٹھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے چیخاں مارن لگ پیا. قرآن دے الفاظ یستصرخو، چیخاں مارتا ہے، شور مچاوندا ہے، کہنے لگا موسیٰ میری حمایت کر، میرا تعاون کر. موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے غصہ بڑا سی، کہنے لگے انکا لغوی مبین، تو بڑا گمراہ ہے، بڑا بدبخت ہے، کل بھی لڑائی لئی سی تے اج بھی لڑنا پیا ہے. مطلب تے سی نا بھی تیرا کام ہی ہے روز جھگڑے، روز لڑائیاں، تو ہے ہی جھگڑالو میں. کیا لگے انکا لغوی مبین،
इसराइलीन उस बंदे नू झिड़किया डांटिया इसराइली नू तू बड़ा झगड़ालू है बड़ा बदबगत है बड़ा गुमराह है इसराइली नू डांटिया जरा अपनी कौम दा बंदा सी कि रोज झगड़े नहीं करी दे अपनी कौम दे बंदे नू डांट के हुण किबती नू पकड़न लगे फलम्मा अन अरादा आई यबतिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल्लाहुमा अपनी कौम दे बंदे नू डांट के मूसा अलैहिस्सलाम अगे बढ़े फिरौनी नू पकड़न वास्ते ते जड़ा इसराइली है ओ डर गया झिड़किया जो ओनू सी डांटिया ओनू सी डांटिया तो इस तो कि रोज झगड़े लेकिन पकड़ना तो ओनू सी जड़ा इन्हां दोवां दा दुश्मन सी मूसा दा और इसराइली दा बनी इसराइल दा जो दुश्मन फिरौनी सी किबती सी पकड़ना तो ओनू सी अपने नू डांटिया है अगे वध के पकड़न लगे ते अपनी कौम दा बंदा डर गया उन्हें कहा मैनू डांटन दे ने लगदा मैनू ही पकड़न लगे है ये गलत फहमी लग गई कि मैनू डांटिया तो लगता फड़ना भी मैनू ही है मूसा अलैहिस्सलाम जदों डांट के ते अगे बढ़े कुरान दे अल्फाज अन अरादा अन यबतिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल्लाहुमा फड़ना ओनू ही सी जड़ा फिरौनी है किबती है इन्हां दा दुश्मन है लेकिन इसराइली डर गया ते की कहन लगा काला या मूसा अतक़तुलनी कमा कतलता नफ्सन बिल अमज़े इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्ज़े वमा तकूना वमा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन कहने लगा मूसा अज मैनू कतल करना चाहना है जिवें एक बंदा कल कतल कीता ही होए 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 फिरौनी किबती अखां खुलियां रह गईयां कल वाला बंदा मूसा ने कतल कीता है शोर पै गया गल खुल गई आंदे ने बेवकूफ दोस्त नालों अकलमंद दुश्मन चंगा होंदा है बेवकूफ दोस्त नालों दनात दुश्मन चंगा होंदा है ये दोस्त सी ते बेवकूफ है राज फाश कर दिता पर्दा खोल दिता कल का तो किसी को पता ही नहीं इन्हें समझिया मैनू पकड़न लगे ने तो डर गया कि मुक्का ही बड़ा भैड़ा है कल ओनू ठुका है वो नहीं बचे आते अज मैनू ठुक देगा तो मैं भी नहीं बचना मैनू झिड़किया डांटिया तो लगता मुक्का भी मैनू ही मारनगे कह लगा अतक़तुलनी कमा कतलता नफ्सन बिल अम्स क्या मैनू कतल करना चाहते हो जिवें कल एक बंदा कतल कीता जे हाय मेरे अल्लाह ये गल कहन दी देर शहर दे अंदर शोर मच गया रौला पै गया जिहड़ा कल बंदा कतल होया है ओदा कातल मूसा है मूसा ने कतल कीता है किबती फिरौनी दौड़े दौड़े पहुंच गए फिरौन दे दरबार दे अंदर फिरौन दे महल दे अंदर कहने लगे फिरौन नू के बादशाह कातल लभ गया है जिन्हें साडा बंदा कतल कीता कौन है कातल कहने लगे तेरा शहजादा तेरा लाडला तेरा प्यारा मूसा असी ते कहने आए इसराइली है उन्होंने ते जान दे डर तो रोड़ दिता सी तू पाले आए ये उस कौम दा है अपनी कौम की हिमायत के अंदर उन सारे बंदे कतल करने शुरू कर दिते ने कातल मिल गया है मूसा है कातल जदों फिरौन ने सुनिया तो गुस्सा आ गया फौरन आर्डर जारी करदा है कह लगा मूसा अलैहिस्सलाम जिथे भी मिलन 302 का मुकदमा है और इश्तिहारी करार दे दिता गया डेथ सर्टिफिकेट ते दस्तखत हो गए जिथे भी मिले कतल कर दे जिथे मिले मार दे जलादा सिपाहियां आर्डर दे दिता जदों अपने दरबार के अंदर आर्डर जारी करता है शाही महल के अंदर
जिथे भी मूसा नजर आवे कतल कर दिओ, कतल दे आर्डर, शाही फरमान एदी असैंबली दे अंदर, एदे महल दे अंदर, एदे दरबार दे अंदर एक ऐसा बंदा भी है जिहड़ा दिलों मूसा अलैहिस्सलाम नाल प्यार करदा है। ओदे दिल विच मूसा दी मुहब्बत है, दिलों प्यार करदा है। जल्लादां दे निकलन तो पहलों उठिया, दरबार चों दौड़िया, शॉर्टकट रस्ते इख्तियार कीते ताकि पहलों मूसा कोल पहुंच जावां, जल्लादां दे पहुंचण तो पहलों कि तेरे बारे फैसला की है, आर्डर की है। दौड़िया किथों? फिरौन दे महल चों। किथों दौड़िया? फिरौन दे महल चों। इनू कहंदे ने दोस्त, इनू कहंदे ने दोस्त। बंदे दे तलकात ते बड़े हुंदे ने, सलाम दुआ ते बड़ी हुंदी है, पर सारे दोस्त नहीं हुंदे। दोस्त पता कौन हुंदा है? जिहड़ा कंड पिछों खैर खाई करे। दोस्त कौन हुंदा है? जिहड़ा गैर मौजूदगी विच तुहाडी खैर खाई करे, तुहाडा दिफा करे, तुसीं मौजूद ना होवो उस मजलिस दे अंदर, तुहाडे खिलाफ बात होए, तुहाडा दिफा करे, तुहाडी खैर खाई करे, ओनू दोस्त कहंदे ने। वो दोस्त नहीं हुंदा तुहाडे मुंह ते होवे जी हाजी साहब, हजरत साहब, शेख साहब, हाफिज साहब, ते जिस मजलिस ना होवे उथों दे खिलाफ गल होवे ते नाल साथ दवे, आओ हैगा ही इंजदा है, मैनू भी पता है, मैं भी जानना। ये दोस्त नहीं हुंदा। दोस्त कौन हुंदा है? जो गैर मौजूदगी च कंड पिछों खैर खाई करे, दिफा करे। हुण कुरान दे उसूल दे मुताबिक अपने आप नू जांचो, परखो कि तुसीं किहदे दोस्त हो, और अपने दोस्तां वल निगाह मारो कि तुहाडा कौन दोस्त है, जिहदे बारे तुहानू खबर मिले कि मैं उस मजलिस विच मौजूद नहीं सी, मेरे खिलाफ बात हुई है तो उन्हें मेरा दिफा किया है, मेरे हक अंदर बोले आए, समझ लो कि वो तुहाडा दोस्त है। तो जरा नाल रल के हाँ च हाँ मिलावे, दोस्त हो सकता, सलाम दुआ तो हो सकती है, तल्लकदारी तो हो सकती है, वो तो सारे शहर नाल हुंदी है, लेकिन दोस्त गिनती दे हुंदे ने। ये तुसां परखना हुण अपने आप नू, तुसीं किहदे दोस्त हो और तुहाडा कौन दोस्त है, परखोगे है। मैं वैसे परखदा रहना कुरान दे उसूल दे मुताबिक। मैं दोस्त हाँ किदा? अलामा शहीद दे फरजंदां दा। है किसी दी जुरत, और चाहे मौजूद ना होना दी गैर मौजूदगी मेरे सामने कोई गल करके विखावे उन्हां दे खिलाफ, मैं जांचिया है, परखिया है अपने आप नू कि मैं उन्हां दा दोस्त हाँ। उन्हां दी गैर मौजूदगी मेरे सामने कोई बात करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुसी भी जिहदी गैर मौजूदगी ਉਹਦੇ खिलाफ बात बर्दाश्त ना कर सको, समझो कि तुहाडे दिल के अंदर ਉਹਦੀ मुहब्बत है, तुसीं ਉਹਦੇ दोस्त हो। और यह भी देखिया करो कि तुहाडे दोस्त कौन है। दुआ करो अल्लाह पाक अलामा शहीद, यज़दानी शहीद, शुहदाए अहले हदीस दे दराजात बुलंद फरमाए। अल्लाह अलामा शहीद दे फरजंदां दियां हिफाजतां फरमाए। अल्लाह दीन इस्लाम की खिदमत और ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। सुनो एक कुरान दा असूल, फिरौन दी मजलिस दे अंदर एक बंदा बैठा है, लेकिन वो खैर खा मूसा अलैहिस्सलाम दा दोस्त, मूसा अलैहिस्सलाम दा मूसा अलैहिस्सलाम दी गैर मौजूदगी दे अंदर कंड पिछों आर्डर जारी हो गया, फैसला जारी हो गया कि कत्ल कर दे। दोस्त सी ते बर्दाश्त नहीं कर सके, फौरन मजलिस चों निकले, एवें दौड़े आके अल्लाह पाक ने ओदे दौड़न नूं कुरान बना दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया वजाऊंगा रजुलुम मिन अक़सल मदीना ते यसा। अल्लाह पाक ने ओदी मुहब्बत दा मुल पाया, प्यार दा मुल पाया। अल्लाह पाक ने ओदे दौड़न नूं अपने कुरान विच लिख दिता। क़यामत दियां दीवारां तक उस बंदे दा जिक्र बाकी कौन जरा मुनाफिक नहीं सी, दिलों प्यार दिलों मुहब्बत करदा सी, रब ने मुहब्बत दा मुल पाया। वजाऊंगा रजुलुम मिन अक़सल मदीना ते यसा। रब बंदा फिरौन दे दरबार चों निकलिया ते जल्दी नाल निकलिया, दौड़ के मूसा अलैहिस्सलाम कोल
من الناس کہندا ہے موسیٰ تیرے بارے آرڈر ہو گئے نے، فیصلہ ہو گیا، فرعون نے قتل دا حکم دے دیتا ہے، پتہ چل گیا کہ کل والا بندہ تیرے کو قتل ہویا ہے۔ موسیٰ میں کس واسطے آیا؟ میں تیرا خیر خواہاں، مینوں تیرے نال محبت ہے، سچا پیار ہے، میں تیرا جگری دوست ہاں۔ موسیٰ جنی جلدی ہو سکتا ہے مصر چوں نکل جا، فاخرج انی لک من الناصحین۔ موسیٰ مصر نو چھوڑ دے، ہن ایتھے نہ روی، مینوں تیرے نال محبت ہے، مینوں تیری جان دا خطرہ ہے، نکل جا شہر چوں، جان بچا، چھوڑ جا اس شہر نو، ہجرت کر جا۔ موسیٰ علیہ السلام نو خبر ملی کول کوئی پیسے نہیں، کوئی زیادہ راہ نہیں، کوئی کھانے دا سامان نہیں تے کوئی سواری نہیں، مفسرین نے لکھیا ہے جتی بھی کوڑ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنیا، اپنے دوست دی خیر خائی ویکھی تے مصر چوں نکل پئے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پردیسی ہو گئے، وطنوں بے وطن، مصر جو نکل گئے تے چل پے کدھر نو؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ پاک نے فرمایا مصر چوں نکلے تے مدین وال رخ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے حکم نال نبی دا رخ مدین دی طرف کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین وال نکل پے تے سفر کنا ہے؟ مصر تو لگ کے مدین دا سفر 8 دن دا۔ سواری کول نہیں، خرچہ کول نہیں، کھانا کول نہیں، نکل پے 8 دن دا سفر مسافت ہے۔ سارا رستہ پیدل طے کیتا، درختاں دے پتے کھا کھا کے نبی موسیٰ نے گزارا کیتا۔ چلدیاں ہونٹ خشک تے پیر پھٹ گئے، پتے کھا کھا کے موسیٰ علیہ السلام دا رنگ زرد ہو گیا، کمزور ہو گئے۔ چلدیاں 8 دن دی مسافت تو بعد مدین دے قریب پہنچ گئے۔ مدین شہر تو باہر ایک کنواں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین دے کنویں تے، مدین دے شہر تو 3 میل باہر کنویں تے پہنچ گئے۔ اوتھے جا کے ویکھیا کنویں تے اتے رش پہ آئے، لوگ اپنے مال بکریاں بھیڈاں جانوراں نو پانی پلان واسطے کھڑے نے۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا لوگ پانی پلا رہے نے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، لوگاں دی بہت بڑی جماعت اپنے جانوراں پانی پلا رہے نے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا اس قوم تو ہٹ کے علیحدہ 2 لڑکیاں اپنا مال روک کے کھڑیاں نے۔ انہاں دا مال، انہاں دیاں بکریاں بھی بھکھیاں تریائیاں نے، پانی پین واسطے اگے بڑھدیاں نے، مرد بکریاں نو مار کے پیچھے موڑ دے نے۔ عورتاں نے پھر انہاں بکریاں نو انہاں لڑکیاں نے روکے آئے، گلی
زمین تے زباناں مار مار کے بکریاں زمین چٹدیاں نے کیونکہ پیاس دی شدت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا پریشان ہو گئے، کون نے لڑکیاں؟ حضرت شعیب دیاں۔ مفسرین دا بارے دے بارے اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام دی قوم دا بزرگ سی، بعض نے کہا کہ نہیں کوئی اور بزرگ سی تے ادا نام بھی شعیب سی، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں اے اللہ دے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام سن۔ بہرحال مفسرین دا آپس اندر اختلاف اے موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، حضرت شعیب دیاں بیٹیاں الگ کھڑیاں نے، کیوں؟ بابے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، پتا کی جاندہ ہے، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں۔ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں۔ کدا دل نہیں کردا اللہ نے بیٹیاں دتیاں ہون تے بیٹے نہ ہون؟ کدا دل نہیں کردا بیٹے دی نعمت نو کون نہیں ترسدا؟ دعا کرو اللہ جڑے بیٹے دی نعمت تو محروم نے اللہ نیک بیٹے عطا کرتے ہیں۔ ساڑھے بھائی شیخ احمد صاحب نے میرے سامنے تشریف فرما نے، اللہ نے انہوں بیٹیاں دتیاں نے، 4-5 بیٹیاں نے، بیٹا نہیں۔ جمعہ دا وقت ہے، سارے تسی اللہ دے ولی نیک بندے بیٹھے ہو، درد دل نال خصوصی دعا کر دے ہو، تواڈے دعا کرن نال کچھ نہیں جانا، اللہ تیرے خزانیاں جو کوئی کمی نہیں۔ اللہ ساڑھے بھائی شیخ احمد نو نیک سالے بیٹا عطا کرتے ہیں۔ ساڑھے بھائی عبدالرشید صاحب بھی نے، انہاں دیاں بھی بیٹیاں نے، دعا کرو اللہ پاک انہاں نو بھی بیٹا عطا فرمائے۔ بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہیں، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے اے تو کی کرنا ہے، اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں، دراصل عقیدے دے گندیاں نے شامنا سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ اے محکمہ اللہ کولے جنوں چاہے دیوے جنوں چاہے نہ دیوے، اللہ تو بغیر اس محکمے تے کسے دا اختیار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا دوواں لڑکیاں نو معاملہ عجیب، انہاں دیاں بکریاں اگے بڑھ دیاں نے تے او مرد مار کے پیچھے ہٹاندے نے، علیحدہ ہو کے کھڑیاں نے، اور جڑا بوکا جدے نال پانی نکالدے نے کھو دے وچوں جڑا ڈول 20 یا 30 یا 40 مرد مل کے کھچدے نے، اس پانی دے ڈول نو انہاں نے اپنیاں بکریاں نو پانی پلایا، پانی پلا کے باقی پانی روڑ کے اور کنویں دے اتے پتھر رکھ کے چلے گئے۔ انہاں بیبیاں نے انہاں لڑکیاں نے پھر اپنیاں بکریاں نو اگے کیتا، پانی تے روڑ گئے نے، جو زمین تے گریا ہوا پانی ہے بکریاں زباناں نال چٹ دیاں نے، اور او لڑکیاں گریا ہوا پانی ہتھاں نال کٹھا کر کے مٹکے وچ پاؤندیاں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے رہا نہ گیا، کیونکہ نبی سی، پیچھے ویکھ کے آئے اوتھے بھی ظلم تگڑے ماریاں تے ظلم کردے نے، ایتھے آ کے ویکھیا تے سمجھ گئے دنیا دی کہانی انجے، جرا تگڑا ہووے ماریاں تے ظلم کردا ہے، کہانی ویکھ کے سمجھ گئے لڑکیاں غریب کر نال تعلق رکھ دیاں نے، اور اے طاقتور نے تاں ظلم ہو رہا ہے، تے نبی موسیٰ کولوں رہا نہ گیا، اگے بڑھے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھ کے انہاں لڑکیاں نو مخاطب کردے نے، کہندے نے قال ما خطبکما، قال ما خطبکما، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا
شیخ کبیر۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا اے بہنوں ایتھے کیوں کھڑیاں جے؟ کہنے لگیاں کالا تالا نسکی حتی یستر الرعا، اسی اونی دیر تک اپنیاں بکریاں نو پانی نہیں پلاندیاں جب تک چروائے اپنے ریوڑ لے کے چلے نہ جان، کیونکہ اے تگڑے نے تے اسی کمزور ہاں، اے ساڈے دشمن نے اور غیر محرم نے انہاں دے اندر گھس کے اسی اپنیاں بکریاں نو پانی نہیں پلا سکدیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اینی گل پوچھی، اگوں خود کہندیاں نے وَأَبُونَا شَیْخٌ کبیر، اے پردیسی مسافر کتے اے نہ سمجھی کہ اسی خوشی نال بکریاں چراؤن آندیاں واں، ساڈا باپ بڈھا ضعیف ہے۔ اور روایت بالمانا کہ ساڈا بھائی ہے کوئی نہیں، پردیسی مسافرہ سی عزت والے گھر دیاں واں، غیرت مند گھرانے نال تعلق رکھ دیاں، اے نہ سمجھی کہ ساڈا باپ ٹھیک ہے، ساڈے بھائی جوان نے وہ گھر دے اندر نے کہ اسی کام کرنے واسطے نکلنیاں وا، نہیں، ساڈا تعلق غیرت مند گھرانے نالے، بھائی ہے کوئی نہیں، باپ بوڑھا ضعیف کمزور ہو گیا ہے، باہر آ نہیں سکتا، مجبوری دی بنا تے پردے دے اندر اسی محنت مزدوری کرنے واسطے نکلیاں وا۔ کئی گھرانے ایسے بھی ہوندے نے نا، مرد چنگے بھلے گھر دے اندر تے عورتاں دفتر دے اندر، فیکٹری دے اندر، مل دے اندر ہے، کاروبار کر دیاں نے، دیہڑیاں کر دیاں نے، اور بندے چنگے بھلے گھر بیٹھے سارا دن کیبل ویکھدے نے تے نیٹ چلاوندے نے تے تاش کٹدے نے، اور عورتاں کم کردیاں نے۔ نہیں، پردیسی مسافرہ اسی غیرت مند خاندان نال تعلق رکھ دیاں، ساڈا سہارا کوئی نہیں، آسرا کوئی نہیں، مجبور ہو کے نکلیاں۔ موسیٰ پوچھے آنی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں؟ پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب نبی دیاں جائیاں، اگے ساڈے نال سی آندا تے ساڈا باپ پیارا۔ موسیٰ پوچھیا نہیں ہن کیوں نہیں آیا تہاڈا باپ پیارا؟ لڑکیاں آکھیا سن تو ساتوں مومن مخلص نیکاں، باپ ساڈے تے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑھے پا، باپ ساڈا بڈھا ہویا تے اس تھی نہ ٹریا جاوے، سخت بڑھے پا آیا اس تے نینا نظر نہ آوے، باپ ساڈا بڈھا ہویا تے جسے وچ کمزوری، تھوڑا بہتا گھر وچ ٹردا ہاتھ وچ پکڑ ڈنگوری، باپ ساڈا بڈھا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی، اسی دوویں بھیڑاں بکریاں چاریے تے ویر نہ ساڈا کوئی، کل علاقہ دشمن ساڈا، کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا، اس گل پاروں کہ بابا ساڈا اکو رب دسیندا۔ کیا لگیاں پردیسی مسافرہ ساڈا باپ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اللہ نے سانو بھائی ویر کوئی نہیں دیتا، مجبوری واسطے آندیاں وا، اور سارا علاقہ
साडी तां मुखालफत करता है, दुश्मनी करता है कि साडा बाप कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये शुरू तो बात है जो अकीदा तौहीद की दावत पेश करे, जो कहे कि मेरा रब अल्लाह है, साडा दाता अल्लाह है, साडा गौस अल्लाह है, साडा हाजत रवा अल्लाह है, साडा मुश्किल कुशा अल्लाह है, ओदी मुखालफत हुंदी है। सुन लो ध्यान नाल, कह लगियां साडे बाप दा एक कसूर है, एक अल्लाह दी तौहीद दी दावत देंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनिया ते अगे बढ़े, पता लग गया कि महकमा अपना ही है। बाप पर्दा खवातीन ने इज्जत वकार नाल बोलदियां ने। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, वो पत्थर जिन्हों 30-40 बंदे मिलके उठाते सन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कलियां ही उठा के परा सुट दिता। और वो डोल जिन्हों 30-40 बंदे पानी का भर के निकालते सन, मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के डोल नू खींच के बाहर निकालिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बिस्मिल्लाह पढ़ी, लड़कियां भी पता लग गया कि साडे मसलक दा बंदा ही है, ये साडी कौम दा ही है। अपना महकमा तुहानूं पता पछाणिया जाता है, क्यों बई अपना महकमा पछाणिया जाता है। किते होइए अड्डे दे अंदर, स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, या किसी भी जगह ते बंदे वेखिए ते अपना महकमा पछाणिया जाता कि आ अपना बंदा है। बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़ी, उन्होंने पता चल गया कि भी उस अल्लाह नूं मनन वाला है जिन्हों असीं मनने आ, और जिहड़ी तौहीद दी दावत साडा बाप देंदा है। पानी निकालिया, डोल निकाल के खुरली दे अंदर डालिया, बकरियां ने रज के पानी पीता। जड़ियां बकरियां मुद्दतां तो तरिहाइयां सन, औरतां ने साफ बर्तन, साफ पानी दे नाल अपने बर्तन भरे ते चल पईयां। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा तामन कीता, पर उन्हां दी मजबूरी तो कोई नजायज फायदा उठाया। अजकल कलमा पढ़न वाले मुसलमान नौजवान की करते ने, किसी मजबूर धी नू, भैन नू, कलमे दी भैन नू, मुसलमान बहन बेटी नू तामन कर देन, लिफ्ट दे देन, ते फिर की करते ने, तेरा घर किथे वे, भैणा किन्नियां जे, तेरा मोबाइल नंबर की है, गली केड़ी है। हाय मेरे अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हया नहीं आउंदी कलमे दी भैन नाल ऐसे बातां करदे आ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पियाया है, 8 दिनां दे भुखे ने, मुसाफिर ने, परदेसी ने। ये नहीं आखिया कि मैं तुहाडे वास्ते पानी कढ़ के पियाया है ते कई दिनां दा भुखा मुसाफिर परदेसी आ ते रोटी खवा दिओ। नहीं, नहीं रोटी मंगी, बगैर लालच तो, मफाद तो पानी पिला दिता। उन्होंने बकरियां नू पानी पिलाया, बर्तन भरे ते घरां वल टुर पईयां ते नाले दुआवां देंदियां ने, दुआवां करदियां जांदियां ने। शाला उमर तेरी विच बरकत होवे, ए गबरू नेक जवाना तरस कीताई साडे ऊपर ते नाले ऊपर हैवाना। दुआवां देंदियां जांदियां ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे दुआवां करदियां करदियां टुर पईयां, और इधरों मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिला के वापस दरख्त दे नीचे बैठ गए ते की कहंदे ने, फासा कालहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ले फकाला रब्बे इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठ गए ते अल्लाह के हाथ चुक ले। उन्हां दियां बकरियां नू पानी पिलाउण तो बाद दरख्त के नीचे बैठ के कहंदे ने, रब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह मैं तेरे दर दा मोहताज हां, अल्लाह मैं तेरे दर दा सवाली,
اللہ میں تیرے درد مانگت فقیر، اللہ کئیاں دناں دا بھکھیا تریایا، اللہ تیرے اگے ہاتھ پھیلاؤنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فریاد کر دینے، اللہ کئیاں دناں دا پردیسی مسافر بھکھا تریایا، اللہ میں تیرے کولو روٹی دا سوال کرنا، اللہ بھوک نے ستایا ہے روٹی عطا کر دے۔ تو میرے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب کو رحمت اللہ علیہ، اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرے شیخ القرآن نے کہنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہیے، اللہ نے آواز دیتی موسیٰ تو میرے در تے آگے آئے، میرے کولوں منگی آئی، اس در تے آگے آئے جس در تو کدی کوئی خالی نہیں مڑیا۔ موسیٰ تو کلی روٹی منگنا ہے، میں تینوں روٹی پکان والی بھی دے لگا، جرا اس در تے آجے خالی مڑدا۔ موسیٰ تو روٹی منگنا ہے، میں روٹی بھی دیاں گا تے نال ووٹی بھی دیاں گا، ہے روٹی بھی دیاں گا تے نال ووٹی بھی دیاں گا۔ پھر اللہ نے روٹی بھی دیتی نال روٹیاں پکان واسطے ووٹی بھی دیتی، کیویں اے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا۔ سارے احباب وقت تے آیا کرو، اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔